درود علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله حداي يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب आरोस का काबा मदीना परोस का काबा मदीना काबे का काबा मदीना जन्नतुल मवा मदीना या नबी কোথায় আছে বললো তখনও তো বললে আমার दीदारे रोजाए तमन्ना दिल में है एक ही तराना हो कैसे मदीना जाना बेकुल है दिले दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल আলহামদুলিল্লাহ মনে কষ্ট পেলেন কি গো আব্বা গুনু বলো আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন হয়তো কারণ আমার ওখানেও 11টা থেকে টাইম ছিল অলরেডি এখনই 11টা পাইছে তাই আমার হাফেজ সাহেব ভাই হয়তো 2-10 মিনিট